دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ آواز جا رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تم یہ جگہ پہ رہو۔ شروع کروں میں؟ جی شروع کرو۔ ہاں، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں۔ جی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے۔ جی، آپ نے کہا تھا علم غیب پر بات ہوگی گروپ میں نے علم غیب پر آپ کو دعویٰ دے دیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے۔ اب جی، میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ 3 منٹ کا ٹائم تھا۔ 3 منٹ آپ کو بولنا تھا، 3 منٹ مجھے بولنا تھا۔ 3 منٹ سے کراس کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے اگر کسی کی گفتگو ہوتی ہے تو فریق ثانی کو وہ وقت دے سکتا ہے۔ اب آپ جی، میرا کہنا یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی جو مناظرے ہوئے ہیں اس میں نے پہلے بھی بات رکھی تھی، اور آپ بھی شاید تھے اس مناظرے میں، دوبارہ پھر آئے ہیں تو آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ پہلے بھی آپ نے بات رکھی تھی علم غیب کی جو تعریف اپنے آپ نے ابھی کی ہے، وہ تعریف پہلے بھی کی تھی، اور اس وقت بھی آپ نے تعریف ایسی کی ہے، گول مول تعریف کی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کے جو مناظر تھے انہوں نے بھی ادھوری اور گول مول تعریف کی تھی۔ تو ہمیں بار بار اس صاف کروانا پڑتا ہے، بار بار ہمیں واضح کروانا پڑتا ہے کہ آپ کی کیا مراد ہے، کیا یہ مراد ہے یا یہ مراد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ براہ مہربانی آپ مکمل اپنے دعوے کو پیش کیجیے۔ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے، یا تو یہ کہیے کہ یہ دعویٰ ہماری کتابوں میں بیانی اسی طرح لکھا ہو۔ بیانی کا مطلب آپ دوبارہ مجھ سے پوچھیں گے کہ الفاظ آپ مانگ رہے ہیں، میں الفاظ نہیں مانگ رہا، میں معنی اور مفہوم مانگ رہا ہوں۔ تو یہ تو آپ یہ کہیے کہ ہماری کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، یا پھر مکمل دعویٰ اپنا پیش کیجیے۔ ہو گئی آپ کی بات؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گروپ میں آ کر کہا کہ علم غیب پر بات ہوگی۔ ہم نے علم غیب پر دعویٰ دے دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطاء الہی علم غیب حاصل ہے۔ اب آپ سے اب یہ کرنا ہے مجھے، اگر اس دعوے سے اتفاق ہے تو آپ کہتے ہیں اتفاق ہے، اگر اختلاف ہے تو آپ کہہ دیں اختلاف ہے۔ آپ اس دعوے پر جواب دعویٰ دیں گے، اور جواب دعویٰ دیں گے تو میرے دعویٰ پر آپ دیں گے۔ جس طرح میں نے کہا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل ہے، اگر اس سے اختلاف ہے تو آپ کو دعویٰ، اس کی دعویٰ پر جواب دعویٰ آپ کو دینا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطاء الہی حاصل نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کو جواب، کیونکہ دعویٰ جو جواب دعویٰ جو آپ نے دینا ہے وہ مجھے دعویٰ پر دینا ہے۔ آپ اپنا ادھورا دعویٰ پیش کریں تو کیا اس ادھورے جائے گا؟ سوری، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ صاف کریں۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے کیا کیا جائے گا؟ آواز بریک ہو رہی جناب۔ آواز سلیپ ہوگی نا میرے بھی، اور آپ شروع ہو گئی۔ آپ نیٹ ورک میں آ جائیں تو بات سننے میں آسانی ہے، اور جواب آپ آئیے۔ میں نیٹ ورک میں ہوں جناب۔ دوبارہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کہیں اونچی جگہ جائیے۔ ہلو، دوبارہ اونچی جگہ جائیے۔ حضر صاحب آپ بولیے، دیکھیے آواز آپ کی آ رہی ہے برابر؟ برابر آواز آنا شروع ہو گئی؟ آ گئی آواز، آ رہی ابھی آ رہی، آپ بولیے ابھی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں مبہم یا گول مول جواب دعویٰ پہ کروں، آپ قبول کریں گے کیا؟ اس میں مبہم کیا ہے وہ مجھے واضح کر دینا۔ وہی والے کہوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنا مکمل جناب آپ نے علم غیب کا تذکرہ کیا تھا گروپ میں آ کے بڑے شد و مت کے ساتھ، تو ہم نے علم غیب پر آپ کو دعویٰ دے دیا۔ اب اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ دعویٰ نہیں، آپ تو کہیے کہ معلوم نہیں ہے۔ کیا معلوم ہے؟ آپ یہ کہیے نا، آپ ادھورا
ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے علم غیب پر بات کرنے کو کہا, میں نے علم غیب پہ دعویٰ دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب آتا ہے الہی حاصل ہے. اس میں آپ کو کیا ادھورا لگ رہا ہے؟ اس میں ادھورا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کہا کہ باتائے الہی آپ السلام کو علم حاصل ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ کامل اور مکمل ہے, اتنا ہی ہے. تو علم غیب سے کہا تھا, علم غیب سے دعویٰ دے دیا نا آپ کو. تو علم غیب پر آپ نے دعویٰ دیا, آپ کا یہ دعویٰ مکمل ہے. دعویٰ میرا مکمل ہے یہ. ٹھیک ہے, اس بات سے مت ہٹے گا کہ آپ کا مکمل ہے. ہاں آپ نے دیکھیے جناب, آپ نے علم غیب کہا تھا, میں نے علم غیب پر دعویٰ دیا ہے. میں حاضر و ناظر پر نہیں دیا, میں نے پر نہیں دیا, میں نے مختلف پر نہیں دیا, میں نے دیگر کسی اور نہ میلاد مصطفیٰ پر میں نے دعویٰ دیا ہے, نہ دیگر کسی اور میں نے دعویٰ دیا. مکمل نہیں کیا, میں کو بتایا کہ آپ نے مکمل نہیں کیا. کہہ رہے ہیں مکمل ہے. میری ذمہ ہے کہ میں آپ ثابت ہوں اور نہ ثابت ہوں. اب آپ سنیے, اپنی کتاب سنیے, ذہن میں آپ سے مجھے بات کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کا السلام کو علم غیب حاصل ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ما کان و یکون یا یوم القیامہ کا علم ہے یا نہیں ہے. قیامت کے ذرے ذرے کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے یا نہیں ہے. اس کو آپ مبہم رکھ رہے ہیں, اس کو آپ مجمل رکھ رہے ہیں. آپ صرف اتنا کہہ دینا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے کافی ہے کیا؟ سنیے, آپ نے علم غیب کی بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو میں کون سے علم کی بات کر رہا ہوں؟ آپ نے علم غیب پر بات کرنے کے لیے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, ہاں یا نہ؟ میں کون سے علم کی بات کر رہا ہوں؟ تو آپ نے علم غیب کہا تھا, میں نے علم غیب پر دعویٰ دے دیا. اگر اس پر اتفاق آپ کو تو بولو نا, پھر ماکانہ و ما یکون پر بات کرتے ہیں. تو ماکان و ما یکون یہ علم غیب سے ہٹ کر کے ہے کہ مولانا؟ ہاں, یہ مطلق پر بات کر رہا ہوں میں. ماکان و ما یکون کا علم یہ علم غیب سے ہٹ کر کے ہے کیا؟ میں مطلق دعویٰ دیا ہوں, علم غیب پر مطلق دعویٰ. اگر آپ مطلق علم غیب کی بات کر رہے ہیں تو مطلق میں ذاتی بھی آتا ہے. ذاتی کے قائل ہیں کیا آپ؟ نہیں, ذاتی کا نہیں قائل ہوں میں. پھر ابھی تو تخصیص کرنے لگ گئے, اور اسی لیے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں تمہاری حالت یہی ہے کہ ابھی کیا بول رہے ہیں آپ؟ جب ابھی تو کہہ رہے ہو مطلق نے بات کی, جب مطلق سے میں نے کہا ذاتی مراد ہو سکتا ہے تو ذاتی میں تخصیص کرنے لگ گئے. تو بھائی پہلے ہی تخصیص کر کے بتا دو نا. میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے آپ کو دعوے میں کیا دیا. آپ نے کہا علم غیب پر بات کرنی ہے, میں نے کہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات آئے لا علم غیب حاصل ہے. اور کیا دوں جواب میں آپ کو دعویٰ میں آپ کیا دوں؟ آپ اتفاق رکھتے ہو کیا؟ میں شروع ہی بول رہا ہوں کہ آپ مقام قیامہ کا علم اس کے قائل ہیں یا نہیں ہے. قیامت ہر ذرے کا علم اس کے قائل ہیں یا نہیں ہے. ہم نے مطلق علم غیب پر آپ کو دعویٰ دیا ہے, پہلے یہ کنفرم کریں گے کہ علم غیب حاصل ہے یا نہیں ہے. مطلق میں تو پھنس گئے. مطلق میں ذاتی بھی آتا ہے, عطائی بھی آتا ہے, اطلاعی نہیں کیا آپ نے. سنو, اگر میرے اس دعوے کو آپ کہتے ہو یہ ذاتی دعویٰ ہے, برابر یہی کہہ رہے ہو نا آپ. میں یہ آپ خود کہوانا چاہ رہے ہیں مطلق کہہ کر کے, تھوڑی کہ میں تو آپ سے اور صاف کروانا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ خود پھنسنا چاہ رہے ہیں. جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جو میں نے دعویٰ دیا وہ ذاتی کا اطلاق ہوتا ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. آپ اگر مطلق بولتے ہیں تو مطلق میں آ جائے گا. اب آپ خود فیصلہ کیجیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جناب اب پھر میں آپ کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں. نہیں ہے, آپ اپنا دماغ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے گروپ میں آ کر کیا کہا کہ آ کر علم غیب پر بات کرو. میں ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں, چل سنا دوں آپ کو جی, تاکہ آپ کو میں ریکارڈنگ سناتا ہوں. چل جی بولیے. نہیں ریکارڈنگ سناتا ہوں نا آپ کو. نہیں ہے بلکہ جو ہے گروپ کے ہمارے بڑا حضرات آواز تیز کرو مولانا, آواز تیز کیجیے. ہاں آواز ہے. دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو کیا ہے اور اس کے بعد اولاد ہیں حضرت کے پیروکار ہیں, وہ آ کر کے عقیدہ غیب کے اوپر مناظرہ کرنے کا
देखो आप कह रहे हैं अगर हिम्मत और ताकत है तो इल्म अकीदा इल्म गैब पर आकर मुनाजरा करें, तो बताएं मैंने इल्म गैब पर आपको दावा नहीं दिया जिससे आपको तकलीफ हो रही है? आपके कहने पर मैंने दावा दिया है, अब आपको इससे भी तकलीफ हो रही तो हम क्या करें उसका? सुना आपने? वापस बना दूं? वापस देखो एक मिनट गुरु के हमारे एक कुरान हजरात में खास तौर से करीबी हाँ देखो के लिए है ये हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ तो अगर उसके तरफ अच्छा है, अंदर सकत है, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, औलाद है अपने बाप की औलाद है, और आला हजरत के पैगंबर आला हजरत के पैरोकार है, करके अकीदे इल्म गैब के ऊपर आकर अकीदे इल्म गैब पर बात हो, इल्म गैब पर ही तो मैंने अपना दावा पेश किया है। अभी तो क्या आपने तकलीफ हो रही है? अपना दावा पेश किया है, मैं कहा आपका दावा अधूरा है, और उस वक्त जब मैं कहना चाह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि मैंने मुतलक इल्म गैब के बारे में दावा किया है, फिर जब मुतलक पर मैंने फंसा दिया कि मुतलक में गलती भी आ जाएगा तो उसमें तखसीस कर रहे हैं, फिर मकान कीमा को आप मुतलक इल्म गैब में दखल कर रहे हैं। कोई एक काम तो कर लो यार, यह तो आपने अकीदा इल्म गैब का जिक्र किया था, मैंने अकीदा इल्म गैब पर दावा दिया। अगर मेरे इस दावा को अगर आप कहते ये जाती दावा है या ताई दावा नहीं तो बता दे, फिर मैं इसका भी इलाज कर देता हूँ आपका। भाई मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि आप इसको खुद कह रहे हैं कि मुतलक है, मैंने थोड़ी कहा है। जनाबे मन वही तो कह रहा हूँ आपसे कि मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ कि इल्म गैब हासिल है या नहीं है, इस पर पहले बात हो जाए। अगर आप कह दो कि इस पर इत्तिफाक है तो बात आगे बढ़ा देता हूँ। तो भाई जो है वो दावा बता दो आप ना कि दावा मुकम्मल है या नाकिस है। दावा नाकिस कर रहे हो, दावा ही नाकिस कर रहे हो तो बात कहाँ से आगे बढ़ेगी? मैंने आपकी बात और सुनिए, मैंने हेलो जी पानी वानी पी लीजिए। पानी की जरूरत होगी तो पी लेंगे ना, दिक्कत क्या उसमें? नहीं तुम्हारे कहने पे तो पानी नहीं पियेंगे ना। ये कहा मैंने, हाँ नहीं निकल रही थी इसलिए क्या क्या इसलिए मैंने कह दिया। भाई तू नेटवर्क में आ जा, क्या बोल रहा है, आवाज ही क्लियर नहीं आती। हेलो भाई साफ कर लीजिए। हेलो 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 जी आवाज आ रही है मोने? हाँ आवाज आ रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ जब आपने अकीदा इल्म गैब पर बात करने की दावत दी, कहा अगर बाप की औलाद है, अगर सकत है तो आकर करें, तो मैंने आपको इल्म गैब पर अपना दावा पेश किया। क्या दिक्कत हो रही है आपको? अच्छा मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वहीं पर दलील का मदार होता है। तो अगर आप अपना दावा फिर भाई के हाल क्या होगा? बोलिए। हाँ मेरे इधर बैठे किधर हो जो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बार बार यार? मेरा भाई सब कुछ उल्टी सीधी आवाज तो आपके यहाँ से आ रही है, हमारे यहाँ से माशाल्लाह क्लियर जा रही है। अब्दुल्ला भाई म्यूट मारो ना, अब्दुल्ला भाई तुम म्यूट मारो। हेलो हाँ भाई आवाज जा रही है क्या? अभी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ अब आवाज क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था हजरत, हाँ आप इकरार कर लीजिए कि मकान व मा यकुन इला यौमिल क़ियामा का इल्म आप अलैहिस्सलाम को हासिल है या नहीं है, इकरार कीजिए, इनकार कीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ शरीफ में बात नहीं आ रही कि आपने कहा अकीदा इल्म गैब पर बात करो, तो मैंने अकीदा इल्म गैब पर तो दावा दिया है। अगर आप मैंने अकीदा इल्म गैब पर दावा नहीं दिया तो क़ियामा का इल्म इल्म गैब में है या नहीं है? ये आपने अकीदा इल्म गैब पर बात करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? तो मेरे भाई दो काम में से एक काम कर लो, ये तो ये कह दो कि मकान व मा यकुन इला यौमिल क़ियामा का इल्म इल्म गैब में दाखिल है, या ये कहिए कि खारिज है। दोनों में से एक काम भी नहीं कर रहे हो और फिर मुतलक की बात कर रहे हो कि मैंने मुतलक इल्म गैब का दावा किया। भाई मुतलक इल्म गैब का दावा किया तो जाती में फंस रहे हो, फिर वो भाग रहे हो यार, कहाँ भागोगे? मैंने अताई
وہاں پر عطائی کا ذکر کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اور عطائی حاصل ہے. تو جب پھر مطلق کہہ دو گے تو مراد لے لو. پھر تو ذاتی آ جائے گا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پہلے اس پر بات ہو جائے گی کہ علم غیب حاصل نہیں ہے, یعنی اپنا علم غیب الہی حاصل ہے تو آپ کہہ دو کہ ہاں حاصل ہے, پھر ما کان وما یکون پر آ جاؤ. یہ سوال میں یہ کہنا چاہتا آپ نے دیا اس کو وہ بھی ہضم نہیں کر پا رہے آپ. تو ہضم تو نہیں ہو ختم ہو گیا تمہارا چیلنج تو ہم نے قبول کر لیا. ارے اس میں ادھورا کیا ہے, تم نے عقیدہ علم غیب کا ذکر کیا, میں نے عقیدہ علم غیب پر دعویٰ دے دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بتایا. میں بتاؤں آپ کو یہ دے اگر ارے چندہ وندہ لے لو یار. کیا ہوا؟ چندہ لے لو. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کو اپنا آپ کی کتاب بتاتا ہوں, اپنی کتاب سے نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو لیکن صلاح الدین بھائی آپ کو یہ بیچ بیچ میں ٹوک رہے ہیں, تانا مار رہے ہیں, صحیح بات نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. جب آپ کام ہی ایسا کر رہے ہو تو پھر کون نہیں تانا جو مار رہے ہو ٹھنڈا لے لیجئے, گرم لے لیجئے, پھر ہم آپ کو سبل دیتے ہیں. نہیں بات تمیز میں کریں, اچھے سے کریں. اچھا ہمارا مناظر اچھے سے بات کر رہا ہے, تمیز میں بات کر رہا ہے. جب سے آپ کی عزت کا خیال رکھ کے تانا کشی آپ کر رہے ہو. تہذیب میں بات کرو, بتائیے. نہیں تہذیب میں بات کرو, ورنہ تہذیبی ہمیں بھی آتی ہے. تو بتائیے آپ لوگ ہوئی نسل نہیں. ہاں لیکن میں کیا کر رہا ہوں, وہ دکھ رہا ہے نا کون ہے. پہلے میں پھر بول رہا ہوں کہ تہذیب میں بات کرو, ٹھیک ہے. تہذیب میں بات کرو, کوئی تہذیبی نہیں, میں نہیں کر رہا ہے, لیکن آخر میں دیکھ لیا جائے گا کون کس پر اترتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ ہی تھے, آپ ہی اترے تھے, گالی گلوچ بس کر کے گئے تھے آج آپ سکھانے کے لیے. ارے صبح بات کرو نا خاموشی سے, کائے کو ہیڈ ساڑے کر دے. ہلو بولو نا. ہاں بولو. ارے تم نے عقیدہ علم غیب پر بات کرنے کے لیے کہا تھا, میں نے عقیدہ علم غیب پر دعویٰ دے دیا, کیوں نہیں ہضم کر رہے اسے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مکان و یکون یار کیا کرو یار, یہ تو کہو ہمارے اعلیٰ حضرت نے غلط لکھا ہے. تم نے مکان و یکون کا ذکر کیا تھا, عقیدہ علم غیب کہا تھا, کیا کہا تھا وہ بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو مان لو مکان و یکون الی یوم القیامہ کا علم غیب, یہ بھی مان لو, یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو یار. ارے تو میں تو ماں کانا وما یکون پر بات کرنے کے لیے راضی ہوں نا. پہلے آپ اس پر کہہ دینا, اگر آپ کا اتفاق ہے تو اس پر بات کر لیں. اقرار کروایا تھا میں نے آپ سے, یہ بھی اقرار کروایا تھا کہ آپ نے جتنا دعویٰ پیش کیا وہ مکمل ہے, تو آپ نے کہا تھا ہاں مکمل ہے. پھر جب میں نے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر وہ مکمل ہے تو میں اس کو ناقص ثابت کر رہا ہوں, سن لیجئے. ارے جناب میں نے مکمل کہا, جو آپ نے کہا تھا کہ عقیدہ علم غیب پر بات ہوگی اس کے حساب سے میں نے مکمل دعویٰ دیا, یہ بتا رہا ہوں. تو علم میں مجھے مولانا یہ تو بتاؤ ہیلو ہاں بولو بھائی بولو. ابھی میں کچھ کہوں گا تو کہیں گے کہ کچھ بول رہے ہیں, تانا کشی کر رہے ہیں. بات سمجھ نہیں آ رہی, تم خود کہہ رہے ہو کہ عقیدہ علم غیب پر بات کرنی ہے. ارے محترم, جتنا آپ دعویٰ پیش کر رہے ہیں کیا آپ کا مکمل دعویٰ یہی ہے؟ علم غیب کے اوپر جو آپ لوگ کرتے ہیں دعویٰ پیش کرتے ہیں, آپ پورا دعویٰ پیش کریے. دعوے ہی پر آپ کی دلیل مبنی ہے, ورنہ پھر آپ مان لیجئے کہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. تسلیم کرتے ہیں نا مکان و یکون والا علم. جی بولیے حضرت.
फोन कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे हजरत कहाँ चले गए थे? अरे मैं इधर ही हूँ, बोलो। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरा मुनाजिर बार बार कह रहा है कि आप मुकम्मल दावा पेश करिए। बताइए, आप लोग जो बार बार मुनाजिर जहाँ जहाँ मुनाजिर करते हैं, क्या बात करते हैं जी? अब वहाँ से आपकी हैसियत क्या है बात करने की? जी, मैं किस हैसियत से आया हूँ ये बताऊँ? हाँ, यही पूछ रहा हूँ। मैं वही उसी बात को मैं समझाने के लिए आया हूँ कि जब मेरा मुनाजिर बार बार आपको ये हक हासिल है क्या बीच में कूदे मारने का? तुम क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बताइए? की बात नहीं, आपसे मुनाजिर से जब बात नहीं बन रही है तो आप बीच में आकर के मुंह मार रहे हो। ये बीच में मुंह मारने वाले काम है। अभी मेरी जुबान, नहीं, ये मुंह मारने वाले काम है मियाँ। मोहम्मद, मेरी जुबान, मुनाजिर को भेजो ना। क्यों बेवकूफियाँ करते हैं? क्यों उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हो आप लोग? आप लोगों का पेशा है। अल्लामा से मैं आप लोगों के अल्लामा है, थोड़ा आइन कहेंगे। मैं सारे देवबंदियों का अल्लामा हूँ, ये याद रखना, ठीक है? सुनिए ना, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरा दावा नामुकम्मल है, ठीक है? हाँ। तो जनाब मैं इनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, फिर मैं अपना दावा सुनाता हूँ। इंसाफ से फैसला कीजिए कि मैंने मुकम्मल दावा दिया या नामुकम्मल दावा दिया। अभी हमारे फरीक आए थे तब तो आपने कह दिया, ये दूसरे को बीच में क्यों ला रहे हो, मुंह खुला रहे हो? और आपके ये दूसरे नहीं तो आप बहैसियत मुतकल्लिम अगर बात कर रहे हैं तो हम आपके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, भगाएंगे नहीं। मुतकल्लिम ही बात कर रहे हैं ना आप, तो उससे कम से कम ये तो कहलवा देते मुनाजिर से कि हमारे अंदर ताकत नहीं है। अल्लामा अजहर साहब, ये जरा इनकी रिकॉर्डिंग सुन लिया जाए। ये कहते हैं कि हमने नामुकम्मल दिया। ये जरा सही दावा पेश कर रहा है, गलत दावा पेश कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारी किताब हुआ है उसको आप नहीं हो, हमें बता दो कि जो है दवा मुकम्मल है। आप मस्जिद का एड्रेस सुन रहे हो? हेलो हाँ मुनाजिर साहब। हाँ सुन रहा, बोलो ना। हाँ, एक मरतबा अपना नाम बतला दीजिए तो। अबू अरकम रिजवी। हाँ, अरकम रिजवी सर, बहुत अच्छा। आपसे बात रहा हूँ मैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आज मिल गए। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आज आप भागेंगे, आपका तेल खत्म होगा। औरतों की तरह ताना मारना शुरू करोगे या मुद्दे पे बात? यार आए थे तुम्हारे बराबर में किबला साहब जो मुंह में जबान रखते हैं। पहली से हुआ था यार। हम भी आप नहीं चाहते गलत मबास हो, हम चाहते कि मुद्दे पे बात हो। तुमने अकीदा इल्म गैब का जिक्र किया था, हमने अकीदा इल्म गैब पर दावा दे दिया। तो उसको मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो बता दो कि क्या आपका ये मुकम्मल दावा है? आपके कहने के जो आपने मौजूद दिया था उसके हिसाब से मुकम्मल है। बोलो अभी। आपने अकीदा इल्म गैब कहा था, मैंने अकीदा इल्म गैब पर दावा दे दिया। अब बोलो। आपने कहा था अकीदा इल्म गैब पर कोई माँ का क्या वो आपने कहा था बाप की औलाद है तो सकत है तो बात करे। तो हमने कहा ठीक है, लब्बैक का, हमने तुम्हारे चैलेंज को कबूल किया। अब आगे हमने आपके कहने पर हमने इल्म अगर आप इतना कह दें कि मुझे इस दावा पर इत्तेफाक है, इख्तिलाफ नहीं है। मुझे आपके दावे पर इत्तेफाक नहीं है, 100 इत्तेफाक बोलो। क्या बोल रहे हैं? मुझे आपके दावे पर 100 बार इत्तेफाक नहीं है। 100 बार इत्तेफाक नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये आपने क्या कहा है आपको पता है? हाँ। या आपने अपने मौलवियों का इनकार किया? आपने मौलवियों का इनकार नहीं किया है। किताब अंबाउल मुस्तफा के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमने पूरी देवबंदियत को तहस नहस कर दिया।
میرے بھائی میں روی کے تحت کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو میری لگ رہی ہے اس دعویٰ پر جو تم نے انکار کیا میرے بھائی مکمل ہے، میں یہ جو دعویٰ میں نے کیا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے، یہ جا کر مناظرہ حسن چاند پوری، کیا نام ہے اس کا، کتاب کا حوالہ دیتا ہوں میرے بھائی، اپنا دعویٰ مکمل اپنا دعویٰ ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ تم نے کہا کہ تم نے کیا کہا ہے، 100 بار میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہے نا۔ ہاں، آپ نے جو ادھورا دعویٰ کیا ہے اس پر 100 بار حضرت صاحب آپ ہی کو کافر بنا دیں گے اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ رسائل چاند پوری، مرتضیٰ حسن چاند پوری بھائی، اپنا دعویٰ تو اپنی کتاب سے ثابت کر دیتے، اپنی کتاب سے تو ثابت نہیں کر پا رہے ہو، ہماری کتاب سے وہی تو تم نے کہا اس دعوے سے 100 بار اتفاق نہیں رکھتا انفن فلمائی و استن فی السما۔ اگر آپ کو محاورہ معلوم نہ ہو تو ترجمہ بھی کر دوں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ نامکمل ہے، آپ کی کتاب انباء المصطفیٰ صفحہ نمبر 4 پر جو لکھا ہوا سن لو۔ تم کو ایک موقع اور دیتا ہوں، آپ کو میں 100 موقع دے چکا ہوں، ہر جگہ اٹک بھٹک کر کے ادھر ادھر سر مار رہے ہو، منہ مار رہے ہو، کہیں سے کوئی دلیل نہیں مل پا رہی ہے۔ اب سنو، تم نے تو پہلے کہا کہ 100 بار میں اتفاق نہیں رکھتا، اب 100 بار اتفاق نہیں رکھتا، اس طرح کی تمہاری بات ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ آپ کیا نظر کے مطابق آپ کی کتاب کے مطابق نامکمل ہے۔ پھر اس سے یہ ثابت ہوا تم نے نامکمل چیلنج کیا تھا۔ آپ نے نامکمل دعویٰ کیا ہے، میں اسے ثابت کر رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ نامکمل ہے، میں ثابت کر رہا ہوں۔ سنو، آپ نے کیا کہا، عقیدہ علم غیب پر بات کرنی ہے، اگر میں نے عقیدہ علم غیب پر دعویٰ نہیں کیا تو مجھے بتاؤ۔ ابھی دعوے کے مکمل ہونے سے بھاگ رہے ہو تو علم غیب پر آ رہے ہو۔ علم غیب پر میں تمہارا سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے چیلنج پر آپ نے جو موضوع دیا اسی موضوع پر اسی چیلنج پر میں نے دعویٰ دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے الہی حاصل ہے۔ تمہارے چیلنج پر میں نے دعویٰ دیا ہے، میرے بھائی تمہارے چیلنج پر آپ بھاگ کیوں رہے ہو؟ پہلے تمہاری مکاری پکڑی گئی جب میں نے کہا کہ یہ دعویٰ جو میں نے دیا ہے تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔ تم نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ انکار نہیں کیا، تم نے کہا اس دعویٰ سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ ہاں، تم نے اپنے مولویوں کو تم نے جو ہے نا گٹر میں ڈال دیا ہے۔ ارقم رضوی صاحب، ایک بات کہوں، اس سے پہلے جو آپ کے مناظر آئے تھے نا، انہوں نے تو تسلیم بھی کر لیا تھا کہ مکان نمائے کو، آپ تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کفر کی فیکٹری آپ پر بھی چلا دیں گے۔ جناب من، تم نے کہا تھا عقیدہ علم غیب پر بات کرنی ہے، میں نے عقیدہ علم غیب پر بات کرنی ہے، میں ایک باپ کی اولاد ہوں، میں ایک باپ کی اولاد ہوں جو میں نے تمہارے چیلنج کو قبول کیا۔ تم ایک باپ کی اولاد نہیں ہو، جو تم نے چیلنج کیا اسی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ایک باپ کی اولاد نہیں ہوں، تمہارے منہ پر مار رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ تمہاری کیا حیثیت۔ میرے منہ پر مارو، اپنے ملاؤں کے منہ پہ مارو، تمہاری اصلیت تمہارے سامنے لا رہا ہوں، مرتضیٰ حسن چاندپوری کے منہ پہ مارو، اشرف علی تھانوی کے منہ پہ مارو، غفوری کے منہ پہ مارو، خلیل احمد افریدی کے منہ پہ مارو۔ ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں، ڈوب مر جاؤ تم نے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ارقم رضوی صاحب، یہ تو بتا دیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں غیب پر مناظرہ کرنے آیا تھا، ٹھیک ہے، تمہارے چیلنج پر آیا تھا، میرے چیلنج پر آپ آئے تھے علم غیب پر مناظرہ کرنے، لیکن آپ کو ماکان ومایکون کا علم کے بارے میں قبول کرنے میں آپ کو مسئلہ آ رہی ہے۔ تم نے ماکانہ ومایکون کا ذکر کیا تھا یا علم غیب پر کیا تھا؟ فٹافٹ جواب دو۔ واہ جی واہ، ماکان ومایکون کا علم داخل ہے خارج ہے؟ ہاں، داخل ہے خارج ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا، تم نے علم غیب میں آپ سے 10 بار کہہ چکا ہوں، بات کرنے کے تیار۔ اگر تم کہہ دو جواب دے دو، میں ماکانہ ومایکون پر بات کرنے تیار ہوں، بار بار دے رہا ہوں تیار ہوں۔ ہاں تو بات کر، یہی تو اختلافی ہے بھائی، اختلافی مسئلہ تو یہی ہے، اس کو نہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک منٹ،
एक मिनट, अब मैं सुलझी हुई बात आपसे करता हूँ, समझा रहा था अब फिर समझाता हूँ। आपको मेरे इस दावा पर इत्तिफाक है ना? आपके दावे पर मुझे इस हैसियत से अमल करना है, और आपको अगर ये कबूल नहीं है तो मैं साबित करता हूँ ना मुकम्मल कैसे है ना, किसको तैयार नहीं हो यार। एक मिनट, ये दावा नाम मुकम्मल है, दावा नाम बराबर? हाँ, ये आप मुकम्मल है, इसमें ये है आपके कहने के मुताबिक ये भी याद रखिए मेरे के मुताबिक आपने कहा था अकीदा इल्म गैब पर बात करनी है। मैंने अकीदा इल्म गैब पर आपको जो है दावा दिया कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअताए इलाही इल्म गैब हासिल है, और हमने आपको इससे पहले भी कहा, रिकॉर्डिंग सुन लेना, हम पहले इस पर बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पहले इकरार कर लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब बाअताए इलाही हासिल है। अपने दावे तो मुकम्मल करें, मुझसे क्यों इकरार कर रहे हैं? आप इकरार कीजिए कि आपका दावा मुकम्मल है या नहीं। मकान और मायकून का खारिज है, ये तो कबूल करो। मैं देखो सुनो, मैं उस मकान और मायकून पर बात करूंगा जब आप ये इकरार कर लेंगे कि बाअताए इलाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। पहले इस पर बात होगी, पहले इस पर बात होगी कि इल्म गैब हासिल है या नहीं। अगर आप मुनाजिर होते हैं ना मौलाना, तो इतनी देर ना लगता है कामक को या मारने में। जानते हैं आप, अगर अकीदे की बहस होती है ना तो उसकी एक शिक पर बहस होती है। एक शिक की वजह से आदमी ईमान से हाथ धो बैठता है, पता है आपको। तो अगर आप अधूरा अपना अकीदा पेश करें, और अभी मैं तुम्हारी किताब से बताऊं कि दावा पेश करने पर कौन सा हुक्म लगता है आपकी। सुनो, अगर ये कहना कि बाअताए इलाही सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, अगर ये अधूरा दावा है तो तुम्हारे पहले मौलवियों ने ये जुर्म किया है। पहले इकरार करना पड़ेगा आपको कि ये जुर्म आपके मौलवियों ने किया है। भाई मकान और मायकून का इल्म दाखिल है खारिज है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर ये कहना आप लोग एक तो गैब हासिल है, ये कहना इसका जवाब दे दो, ये अधूरा है, तो पहले आप इसका जवाब दे दो। मुर्तुजा हसन चांदनी को कहें, अशरफ अली थानवी को कहें कि उन्होंने अधूरा कहना ये दावा किया है। मकान और मायकून का इल्म दाखिल है खारिज है, इसका जवाब दे दो खाली। तो एक बात बताओ मुझे, तुम लोग खुद कहते हो कि सारी कायनात भाई आप अपनी बहस को ले जा रहे हो जवाब देने के लिए। आप जवाब दे दो दाखिल है खारिज। तुम्हारे मौलवी राहे सुन्नत क्या नाम है किताब का हवाला दो, बताओ मकान रुको दाखिल है खारिज है, इसका जवाब दे दो। दम है, फिर से मैं दावा कर रहा हूँ तुम्हारे दम है, तुम्हारे प्रिय को उठा कर लेकर आओ, जिंदा मुर्दों सबको उठा कर ले आओ, जवाब दे दो दाखिल है खारिज। पूरी जमाते जो चिरागे सुन्नत अकेले काफी हूँ, तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे दो। तुम चाय हो या कॉफी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने मौलवियों को ये जो तुम्हारे को पता लगेगा कि जबान तक जला जाएगी तुम्हारी नीचे तक। तुम लोगों ने इल्म गैब पर कितनी कलाबाजियां खाई है ना, आज इसका ऑपरेशन कर दूंगा मैं। जवाब दे दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लोगों की मक्कारी आज मैं खोल के रखूंगा। वो तुम्हारी मक्कारी सबके सामने आ रही है, और इंशाअल्लाह ऐसी रोजे रोशन की कह रहे हो कि सब लोग अभी तो ऐसे ही तुम्हारी और सब लोग को बाअताए इलाही गैब हासिल है। अब तुम्हारा कहना ये है कि अधूरा है। अच्छा, तुम्हारी जमात तुम्हारी जमात कह रही है कि बाअताए इलाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। तुम्हारी जमात के अफराद कह रहे हैं कि तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुझे बताओ कि ये लिखा कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअताए इलाही हासिल है, तुम्हारे का जो है मौका अधूरा है ना। जिक्र नहीं किया कि जो है तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। जाकर अपने मौलवियों को पूछो, उनकी कब्रों पर जाके चप्पलें मारो, तुम उन्हें कब्रों से निकालो और उनसे पूछो कि तुमने क्या लिखा है। ये बात तो तुम अपने मौलवियों से कहो ना, तो तुम्हारे मौलवियों ने कहा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो अपने मैंने जवाब दावा ही नहीं पेश किया। तुमको मिर्ची अभी नहीं लगी है, मिर्ची अभी पहले
भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दावा नामुकम्मल है तो मुझे साबित कर लेना दो ना कि अगर तो अपने मौलवियों को कहो। भाई तुम्हारा दावा नामुकम्मल है, पहले मुझे साबित तो कर लेने दो। इसका मतलब तुम भी मानते हो कि तुम्हारा दावा नामुकम्मल है, इसीलिए इसलिए तुम भी मानते हो। मैं तुमको वही कह रहा हूँ, नामुकम्मल है नाक़िस से सुन तो लो यार। वही तुमको कह रहा हूँ ना, मैंने तुमको पहले क्या कहा, तुमने कहा अक़ीदा इल्म गैब पर बात करनी है। मैंने अक़ीदा इल्म गैब पर बात करनी है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए मेरा इल्म गैब हासिल है। तुमने कहा ये नामुकम्मल है और तुमने कहा कि 100 बार इससे इत्तिफाक नहीं रखता। जब मैंने बताया कि रसाइल चांदपुरी में मुर्तज़ा हसन चांदपुरी, नहीं तुमने पलटी मारा। उसूल से वाकिफ नहीं है मौलाना आप, नाज़रे के उसूल से अगर वाकिफ हो जवाब दावा को धोखा दो, बेवकूफ बनाओ। तुम्हारे मौलवी लिखते हैं ये बात आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है और यहाँ पर आके हमें तुम चैलेंज करो और कहो कि अगर कोई चीज तुम्हारे जना है तो अगर अपने मुनाजरा करे, एक बाप की औलाद है तो मुनाजरा करे। तुम आगे हमें चैलेंज करते हो और तुम्हारे मौलवी लिखते बात आए बाकी है। कब तक कौम को बेवकूफ बनाओगे? कब तक लोगों को अंधेरे में रखोगे? कब तक लोगों को जो है गुमराह करोगे? कब तक ये चूरन बेचते रहोगे? शर्म और आती है आपको? आपका दावा नामुकम्मल है, सुन लो पूरी अगर तुम्हारे चैलेंज के हिसाब से अगर ये नामुकम्मल है, तुम्हारे चैलेंज के हिसाब से तुमने अपनी पर कहा था, मैंने अपनी घर की किताब से साबित किया रसाइल चांदपुरी से। ये मुर्तज़ा हसन चांदपुरी बहुत मैं तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूँ, नहीं बच पाओगे। आला हजरत नहीं छोड़ोगे तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तुम बात कर सको। ये जो खयानत कर रहे हो ना उनके साथ, वो नहीं मैं खयानत नहीं कर रहा हूँ, खयानत से काम नहीं ले रहा हूँ। मैंने कई बार तुमसे कहा माँ खाना बात करने के लिए तैयार हूँ, खाली तुम ऐलान ऐलान करो। चलो ऐलान करो, हिम्मत है तो आओ। चलो हाँ चलो तुम इकरार करो पहले के पास बहस होगी। कहा था तो पहले ये इकरार कर लो कि हासिल है, फिर मैं माँ खाना आपसे माकान और महफून के इल्म की बात पहले इकरार करो कि बताए जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। मैं माकान और महफून पर अभी बात करता हूँ। चलो बोलो, हिम्मत करो। चलो आप हिम्मत करके बता दीजिए कि माकान और महफून का इल्म हासिल है खारिज है, हिम्मत करके बताइए। आपको तो वही बोलना है जो तुम्हारे मुर्तज़ा हसन तुम हमसे क्या खास मुनाजरा करोगे? ये जो मैंने बताया है कि सरवर आलम मुनाजरा नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं। हासिल है। अल्लामा अज़हर साहिब अब बताए मेरा कोई जुर्म है? मैं इनसे कह रहा हूँ, मैंने वो मैं देख रहा हूँ जातियात पर जब से भोग पर आई है। कहता हूँ ये अभी दो नमूने, एक नमूना बदल गया, ये दूसरा उसकी जगह पर है। ये अपना एक के बाद एक को जगह दे देते हैं और हमारे मनाजिर को जो है थकाने की कोशिश करते हैं। हेलो मोहतरम, मैं संजीदगी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। तो जब से बहुत संजीदा वो दिख रहा है ना। सुनिए अल्लामा अज़हर साहिब मुझे इनसे बात करो। जी बोलो, ऐसी लोग बोलिए। संजीदगी के साथ मेरी बात सुन लीजिए कि मौलाना आपको भी उसूल मालूम होगा कि दावा पर मद्दे मुकाबिल के दावा पर तबसरा तब किया जाता है जब मद्दे मुकाबिल अपना जवाब दावा पेश कर दे। आप अपना दावा ही पेश नहीं कर रहे हैं मुकम्मल, तो मद्दे मुकाबिल के जवाब दावा पर क्यों तबसरा कर रहे हैं? सुनिए मेरी बात। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली है। हाँ आप मेरी बात यह है पूरी बात कर लो। मुनाजरे का उसूल है कि नहीं है? तुम बात कर लो कि मैं करता हूँ। कि मद्दे मुकाबिल के जवाब दावा होने के बाद ही उसके दावे पर तबसरा किया जाता है। आप अभी अपना दावा मुकम्मल पेश किया ही नहीं और मद्दे मुकाबिल का दावा तलाश कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ? बोलिए। इसी पर लेकिन गुफ्तगू करिएगा। जो मैं पूछा हूँ मुनाजरे के पर करूँगा नहीं है, इसी पर बताइए आप मुझे। इसी पर करूँगा मैं, इसी पर करूँगा। इनका चैलेंज आया ग्रुप के अंदर कि कोई बाप की औलाद हो तो, एक बाप की औलाद हो तो, माने जना हो तो, सकत हो तो बड़ी डींगे मारी और कहा अकीदे इल्म गैब पर बात कर ले।
अकीदे इल्म गैब पर बात करनी। अकीदे मौला आया ठीक ठीक सुनो सुनो मेरी बात ना सुनो मेरी बात बीच में बोलो मत सुनो मेरी बात अभी तो फिर बोलो फिर मैं बोलता हूँ। ठीक ठीक बोलना है कुछ बोलना है तो बोलो फिर मैं बोलता हूँ। जी बोलिए आप जो कह रहे थे जो मुनाजरा का चैलेंज। हाँ इस बंदे ने सलाउद्दीन नाम है, सलाउद्दीन नाम लिख कर आया था नंबर पे। इस बंदे ने चैलेंज किया, वो चैलेंज भी हम लोगों को बताएंगे, उसको भी उसका ये रिकॉर्डिंग था तो वो चैलेंज भी हम इसको ऐड कर देंगे। ये आकर ग्रुप में कहता है एक बाप की औलाद है, माने जना हो, शफकत हो, अहमद रजा खान का पैरोकार हो, तो आकर कोई भी ग्रुप में आकर हमसे अकीदे इल्म गैब पर बात कर ले। जब इसने कहा अकीदे इल्म गैब पर बात कर ले, हमने दावा दिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअताए इलाही इल्म गैब हासिल है। सुनो अब हमने इसको क्या कहा, अगर मेरे दावे पर इत्तिफाक है इल्म गैब पर, पहले हम बात करेंगे इल्म गैब है या नहीं है, फिर माकाना मत। अगर इस आदमी को इस पर इत्तिफाक है कि इल्म गैब हासिल है, हम अभी के अभी माकाना महकून पर आ जाएंगे, लेकिन पहले इकरार कर ले कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाअताए इलाही इल्म गैब हासिल है। अब तुम बोलो क्या बोलना मैं बोल सकता हूँ? बोलो जी ठीक। अकीदे इल्म गैब पर चैलेंज हुआ था ना, ठीक। जब अकीदे इल्म गैब पर चैलेंज हुआ था तो दावा जुज़ पर किया जाता है या कुल पर किया जाता है? बताइए। बोलो फिर मैं जवाब दूंगा ना। मैं बोला ना, सवाल का जवाब देने के लिए पर चैलेंज हुआ था तो दावा जुज़ पर किया जाता है या कुल पर किया जाता है? बोलते जाओ, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलो फिर मैं जवाब दूंगा ना। नहीं अभी जवाब दीजिए तो तभी हम गुफ्तगू करेंगे। हम नहीं, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम अपनी बात रखो, यही आप लोगों की मक्कारी है यार, क्या कर रहे हो? ये दोबारा इनसे पूछो। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एक जब बात बताओ इल्म गैब इल्म गैब के मौजू पर चैलेंज हुआ है, मेरी बात को सुन लो। जब इल्म गैब के मौजू पर चैलेंज हुआ है तो जो मतलब जवाब अगर दिया, एतराज अगर किया जाता है तो दावा के जुज़ पर किया जाता है या कुल पर किया जाता है? इसने तो ये कहा था अकीदे इल्म गैब पर बात करनी है, जुज़ पर कहा था कुल पर कहा था? ये बताइए। जब उसने मतलब कहा, मेरे को बताओ, जब इस बंदे ने कहा अकीदे इल्म गैब पर बात करनी है तो ये जुज़ पर बोला था या कुल पर बोला था? ठीक, एक मिनट सुनिए। उन्होंने जब मतलब मेरे सवाल का जवाब दो ना। जब इस बंदे ने चैलेंज किया, बड़े सद्दोमत के साथ किया कि अकीदे इल्म गैब पर बात करनी है, तो ये जुज़ पर बोला था कुल पर बोला था? एक मिनट बताइए, इल्म गैब का इतलाक किस पर होता है बताइए? अगर इन्होंने मुतलक कह दिया इल्म गैब पर होगा तो इल्म गैब का इतलाक ये बात देखो, ये अब क्या कह रहा है, इन्होंने मुतलक कह दिया। अभी तो इससे पहले जब मैं कह रहा था कि मुतलक इल्म गैब पर बात होगी तो क्यों भाग रहे थे? मुतलक इल्म गैब से मुराद क्या है? आप मुतलक इल्म गैब पर जो आपका दावा है मुतलक, यही पूछ रहा हूँ ना लल्ला, ये आपका पूरा दावा है। आप जुज़ को लेकर के फैसला करिए, जुज़ को लेकर आप कर सकते हैं, जुज़ को लेकर उस वक्त बहस मद्दे मुकाबिल अपना दावा पेश कर। कोई और मुनाजिर होगा जिसको तुम झांसा दे सको, से भी हटने लगे। तुम्हारे बड़े बड़े भागे हैं, तुम्हारे और झांसा देख लो, आज मौजूद है, उनकी हिम्मत नहीं हुई बात कर रहे हो। चेंज करो। हाँ तुम्हारी क्या है वो तो बता दो, चेंज करो यार। वो बात चुप रहे हो। मुनाजरा आपको भी मालूम है जुज़ पर नहीं होता बल्कि कुल पर होता है कि जब आप दावा पेश करेंगे कुल तो मद्दे मुकाबिल जवाब दावा पेश करेगा, फिर आप तबसरा करेंगे, वो आपके जवाब दावा पर तबसरा करेगा। ये होता है लल्ला। मैं ये बोल रहा हूँ, जब इसने कहा अकीदे इल्म गैब पर आकर बात कर ले, कोई एक बाप की औलाद है तो माँ का जना है, तो तब जब इसने अकीदे इल्म गैब कहा तो जुज़ पर कहा था कुल पर कहा था? किस पर कहा था भाई? आपकी मुराद क्या थी? कुल थी भाई, कुल। हाँ तो जब तेरी मुराद कुल पर थी कि इल्म गैब अकीदे इल्म गैब पर बात तो तेरी मुराद ये थी कि इल्म गैब कहना कुल है ना, फिर जी तो यही कहा ना अकीदे इल्म गैब पर बात करनी है, तो अकीदे इल्म गैब पर तो मैंने दावा दिया कि हाजिर और नाजिर पर तो मैंने दावा दिया नहीं है। इल्म गैब का इतलाक वैसे कहीं भी कहा जाए तो कुल ही पर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कुल पर ही होता है। एक मिनट, जब इल्म गैब पर बात होगी तो इतलाक कुल पर होगी ना, बराबर? जी बताइए। हाँ बराबर। तो यहाँ पर जो मुर्तजा हाँ जैसे
अरे एक बात करो या तो तुम बात करो, तो उसको लाते तो पीछे छूट जाता है, फिर इसको लेकर आता है। अरे एक बात करो ना। ठीक ठीक मोहतरम, नहीं बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं खलीलुल्लाह बोल रहा हूँ। ये तीसरा आदमी है जो अब आया है बात करने। ये मैं क्या बात समाज का बता के रखा हुआ है? इसीलिए मैं अबे कह रहा हूँ। जब सलाउद्दीन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं अकेले बात कर सको तो फिर मुझे बता दो ना। कभी पीछे छुप के बैठ जाता है, फिर दूसरे को भेज देता है, ये क्या बात है? जब आपकी तरफ से मोहतरम लोग बोल रहे हैं, मैं इधर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब हम बोलूंगा तो आपके पेट में बहसियत से मुतकल्लिम एक के बाद एक बहस नहीं कर रहे हैं। नहीं बोल तो आप लोग भी रहे उधर से। अरे जालिम हो, शर्म कर लो, गैरत कर लो थोड़ी सी। शर्म करिए आप लोग, खैर मनाओ। ये सोच कर आया था कि दूसरे मुनाजिरों की तरह ना दूसरों को बेवकूफ बनाते तो बना लेगा। आया था बड़े सद्दोमत के साथ, बोला अकीदे इल्मे गैब पर मुनाजिरा कर लो, एक बात की दो। नहीं तो जुज़ क्या है, कुल क्या है, अकीदे इल्मे गैब का वही बता दे बोलना। ये बताइए मुनाजरे का उसूल है कि नहीं है? क्या उसूल है बोले? मुनाजरे का उसूल यही तो है ना कि जब सामने वाला दावा पेश करता है, उसके बाद मद्दे मुकाबिल जवाब दावा पेश करता है, फिर उसके दावे पर तबसरा किया जाता है। अच्छा, जवाब दावा पेश कर दिया क्या मद्दे मुकाबिल? तो वही तो आप तबसरा कर रहे हैं ना उसके जवाब दावा पर अभी। तो पहले आप अच्छा, हाँ, क्या जवाब दावा दिया भाई? दावा ही साफ नहीं हुआ तो मद्दे मुकाबिल जवाब दावा कैसे पेश करेगा? अच्छा, दावा ही साफ नहीं होगा। जी, दावे में इबहाम क्या है, इजमाल क्या है, वो दलील से बताना पड़ेगा क्या ऐसे मनमानी से ही बताओगे? बिल्कुल, दावा आप पूरा साफ करिए, आप मुबहम दावा पेश करें जो मैं पूछ रहा तो हूँ। इबहाम क्या है, इबहाम को दलील से साबित तो करो। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि इल्म गैब के आपके अकीदा और नजरिए के मुताबिक आपका ये अकीदा है कि नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान व मा यकून था या नहीं, कायनात के था या नहीं? हमने अपना दावा जब रख दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्मे गैब अता किया, तो अब इसमें ये चीज नहीं आती है। एक मिनट, आप ये तस्लीम करते हैं? अल्लामा जी आप फरमाएं, अगर मैं बीच में बोल। मैं सलाहुद्दीन, मुझे सलाहुद्दीन ने चैलेंज किया था, उसके चैलेंज को मैंने कबूल किया। अब अगर सलाहुद्दीन बात करेगा तो मेरे को आप हाजिर कर दें, और जब तक ये बात कर रहा है खलील नाम का बंदा, जब तक आप बात करें। अगर सलाहुद्दीन आएगा सामने तो मैं बात करूंगा, और मुतकल्लिम की हैसियत से अगर ये बात कर रहा है तो मेरी तरफ से मुतकल्लिम आप है, आप इससे बात करें। वो तस्लीम करने जा रहा था यार। नहीं, सलाहुद्दीन आ रहा है क्या? वो हम तस्लीम करने जा ही नहीं रहते भाई। तो तलमिया आ रहे हैं क्या? हाँ, सलाहुद्दीन कहाँ है ये बताओ यार। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि 4-5 लोग अकेले बंदे से बात करते हो? तुमसे बात की जा रही है तो बीच में भाग रहे हो, इसको लाओ उसको लाओ। तुमसे बात मुनाजिर जो बात करते बात क्यों नहीं करते? अरे यही तो खबासत है तुम्हारी, एक पल्ले में तो रहते ही नहीं हो। अरे कुछ तो शर्म करो एक पल्ले तो में रहते नहीं, बेगैरत तो जालिम हो। अल्लाह का खौफ करो कम से कम। तो शर्म करो यार, बीच 4 लोग बदल चुके हो। अरे तस्लीम करने जा रहा था, ये करने जा रहा था। सलाहुद्दीन को भेज में, अभी भाग रहे हो बीच में। सलाहुद्दीन को भेज, हिम्मत होगी तो आज भागो। सलाहुद्दीन को भेज, सलाहुद्दीन को भेज, सलाहुद्दीन को भेज, करके जब सलाहुद्दीन को भेज, मुझे सलाहुद्दीन को भेज, शर्म करो सलाहुद्दीन को भेज, सलाहुद्दीन को भेज। बेशर्मो बेगैरत आदमी सलाहुद्दीन को भेज। तू पहले बेगैरतों के सरदार तू सलाहुद्दीन को भेजता कि नहीं भेजता? बात उससे तय हुई थी तो बात मुकम्मल उससे ही होगी, बीच में कोई मुंह नहीं मारेगा, हट जाए। हाँ, बीच में सलाहुद्दीन को भेजो, सलाहुद्दीन को। जो शुरू से बात कर रहा है वही अब भी बात कर रहा है। हमारे अंदर अगर हिम्मत है, दम है तो बात करो। जी सलाहुद्दीन को बाहर निकालो। सलाहुद्दीन जो शुरू से बात कर रहा है वही बात कर रहा है। तो तुम क्यों? हाँ, वो मालूम है, जो अभी वो तो आज इकरार कर लिया कि दूसरा बोल रहा हूँ, उसे तो इकरार ही नहीं कर रहा था कि 4-5 लोग बदल कर उसके बाद भी बोल रहे कि मैं सलाहुद्दीन हूँ, मैं अलाउद्दीन हूँ, मैं खिलजी हूँ। शुरू में मैंने अच्छा, वो अलाउद्दीन खिलजी जिंदा नहीं है, मैं तो दोबारा देख के मर जाता है, तुम लोगों को मार देता। शुरू में मैंने बात किया था। हाँ, तुम लोग बदल बदल के अपने मुतकल्लिम को और मुनाजिर को ला रहे हो। एक से नहीं बात बन रही है तो दूसरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तुम्हें बड़े अच्छे से आता। अरे अनफुन फिल्माई वो इस्तन फिसमा, कुछ तो शर्म कर लेते। शर्म होती तो तुमसे बात थोड़ी करते। तो आप बेशरम बेगैरत हो ही पहले से। तुम्हारे आला हजरत भी बेगैरत बेशरम थे। अच्छा, आ गए अपनी औकात पे, बुजुर्गों पे आ गए। तुम्हारी औकात हमने आना तुम्हारे आना मतलब यानी हमने आना, हमने देख ही लिया। तुम्हारे बुड्ढों पे हमने आना। तुम्हारे आना क्या कारी साहब? अरवाए सलासा बोल के सुनाइए इसको। हालत जो कुछ अरवाए सलासा बोल के सुनाइए। मैं दावत में हूँ,
ये बेगैरत के चक्कर में मैं अपनी इज्जत का फालूदा नहीं करना चाहता। इसको अरवाया सलातो सुनाइए। इसको शायद उर्दू भी पढ़ना नहीं आता। बेगैरत जालिम आदमी को, बेशरम खत्म हो गया। खबीस किस्म का आदमी। हमने अगर अगर अरे यतीमुल अक्ल मखलूजुल ज़हन, नहीं भागना, नहीं फोन काटना। अखबसुज़्ज़मा सलाहुद्दीन को भेज, सलाहुद्दीन को भेज। अरे जो शुरू से बात कर रहा है उससे बात क्यों नहीं करते? तू बोलते है तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सलाहुद्दीन रखा है। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम तुत्तल रखा है? नहीं बोल दे। हाँ तो तुत्तल अगर नहीं रखा, तुत्तल को बाहर निकाल। कौन है ये तुत्तल? अपने में पुरुष कौन है? अच्छा बेटा फायदा उठा ले बेटे सुन ले। अगर अच्छा लिख, तेरा नाम जो भी हो A to Z, मैं तेरा नाम आज से थानवी रखता हूँ, ठीक है? तो थानवी सुन ना कि तो हाँ थानवी सुन, बंदियों के हाथ नहीं सुन दे थानवी, आज थानवी सुन, तू अपना नंबर जो है सलाहुद्दीन के जरिए हमको भेज, हम तेरे से डायरेक्ट बात करेंगे ना। ये बीच में एक दूसरे से बदलना, ये बेगैरती है रे भाई। भाई शुरू से नहीं समझ रहा रे तू। अबे तू कारी साहब थोड़ा निपटिए तो मैं बाहर निकल के इसको देता हूँ अभी बस।